Alright guys, here we are at the top of Valencia City, Puro 4. You can see in that place, Valencia. So, muna siya gitawag diri og Divine Mercies Hill. Alright, so this is our jog for today. Nga niabot ta og 6,200 step during the pita. Alright, so saan naman gining hinayka naman ginato nagdagandaga, no? So muna siyang paugna tas kusog kay hapit naman ni dasok ayo na itong edad. Dawat na lang ni itong maintenance guys. So sa tanan nga pa nakasugod nagsige palag plano nga madagan. Remember always that a journey with 1,000 miles, it always begins with the first step, right? Hindi ka na siya sa anonymous guys. So let's do it. Because if we will not do it, somebody might do it, and kasi magpabili na gitang sama sa gihapon. Shout out dai ni Kuya Randy Makiputin. May buntag ka natong tanan. God bless us all.